Hello guys, welcome back to my channel. Sa lahat ng sumusuport sa aking channel, maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon, may binili yung amo kong parrot. Andito siya. Yan guys, yan. Hello, baby. This one. Hi. You wanna come? You want to come? Ito na, guys. Ayan na siya. Ayan o. Galit na. Yala, come. Here. Oh. Nagalit. See? Yan siya, guys. Yan. So, bibili lang kahapon yan, guys. Yan siya. Yan, play. Oh. See hi. Yan, see hi. Yan na siya, guys. Yan, binili lang kahapon. Yan ang kanya. Oh, kailangan natin linisan. Yan siya. Yan, guys. Yan siya. Come here. Yala, come. Yala, here. Come. This one. Come. Hold. Yala, come. Here. Come. Yan na siya, guys. Yan. Yan siya. See? Yan. Yan na, come. Yan, guys. Yan. Ayaw yung punta. Yan na, come. Here. Yan na. 2 foot. Hold. Yan na, here. Galit siya, oh. Galit. See? Galit siya na, guys. Why you are upset? Don't upset, Habibi. See? Don't upset. Why you upset? Naku lang, nagagalit siya. Yan siya, guys. Why you upset? Why? Come. Yeah. Why you upset? See? Hello, baby. Oh, yan na, guys. Yan siya. Nagagalit. Yan na, dance. Yan na, guys. At sa lahat ng sumusuport sa aking channel, maraming salamat sa inyong lahat. At kung sino ba po ang gustong mag-subscribe, please subscribe naman po. Salamat! I-click lang natin, ipindutin lang natin yung subscribe, pindutin natin yung bell, at saka pindutin natin yung all. Para kung may bago akong video, lagi kayo mapakita para may update akong bago. Salamat! Yan na siya. Yan na siya, guys. Yan na, bye! See, bye!